Najmanje 120 osoba je poginulo u Južnoj Koreji kada je putnički avion sa 181 putnikom i članovima posade sletio sa piste prilikom prizemljenja, udario u zid, zapalio se i eksplodirao. Nesreća se dogodila u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, kada je avion kompanije Jeju Air skrenuo sa piste prilikom slijetanja i udario u zid ograde na međunarodnom aerodromu Muan u istoimenom okrugu, u provinciji Južna Džela na oko 300 km jugozapadno od Seula, prenosi Yonhap. Osim dvoje spasanih, pretpostavlja se da su svi koji se za sada vode kao nestali poginuli, saopštile su vatrogasne vlasti. Dvije žene, putnik i član posade, spasene su ubrzo nakon nesreće i prebačene u bolnicu. Izvršni direktor Jeju Aira, najpopularnije niskobudžetne aviokompanije u Južnoj Koreji, Kim En-bae, sa cijelim rukovodstvom javno se izvinio žrtvama nesreće. Bez obzira na uzrok nesreće, preuzimam punu odgovornost kao izvršni direktor, rekao je Kim. Proizvođač aviona, kompanija Boeing, uputila je saučešće i saopštila da je u kontaktu sa južnokorejskom aviokompanijom. Svi domaći i međunarodni letovi sa međunarodnog aerodroma Muan, gdje se nesreća dogodila, otkazani su. U avionu koji se vraćao iz Bangkoka nalazila se ukupno 181 osoba, uključujući 6 članova posade. Svi putnici su bili Korejci, osim dvoje Tajlanđana. Na snimcima koje su emitovale lokalne TV stanice vidi se kako avion kliza po tlu i udara u betonski zid prije nego što je eksplodirao, nakon čega ga je zahvatio požar. Avion je od eksplozije skoro potpuno uništen. Vlasti vjeruju da je kvar stajnog trapa, vjerovatno uzrokovan udarom ptice, mogao da izazove nesreću.